كبرات تختاتلتي ساتلايت تلفزيون إريسات ساتلايت تلفزيون إريسات أبزز لكم سلام وسناي كونلكم لنا تمنيت ناي فريكوينسي مقيار جراس لزلا بز السعب حدش مسمرنا عب ساتلايت كتكتاتلونا بأخبرات نقدم شمونتا WB same position شوعات بلعلي شمونتا west frequency 10 ميجا هرتز polarity H transponder number FEM 9 DVB-S SR 27500 FEC 7 أبلعلي شمونتا بسلام متو سلام خبركم تقتلتي مدبات إريسات نلومي استدعلو مدب حيزنا لكم قريبنا لنا سنعي مكتتال مرحتها كقنطلو كم مهزان حليفة زي تشنال إيران كاب جبتي قتيلة نإسرائيل أفلتو كاب زهبة هاجرات حنتي كتكونن كلا دحري من مصرات إسلام وصورة إيران جن لعلي 4 عامات زمدن أنشح كيرو أمد فنان يركبا عرب مشت يورساليم بمدقعتي إيران كتناوز حدرات متوعتها كالد مشعل اتحاد كاب قدامو تسعبتي حماس زخونه سب معل تقطعه إلون عربي 13 ጥቅምቲ 2023 عمل علب زركبو فلسطينيين دغفتومن نهزبي فلسطين دغفوم نمغلاص سلفتات كمون حزباو ملعال كاكايدو صويع نيرو اذا معلت زيا يوم الجدب وي معل تقطعه تبهيله تسميت عربي يورساليم كتربشا زبل صحف علو زبلو سبات مبار كابز تبقيسهم يوم إيران قبل عليا نستفز من مدقعتي كي وعلى كي حدرة قبر منسيه باتلو إسرائيل قبل علي إيران بزفت أمتو مدقعتي ترير ناي قبر من تتصفيعها إيران إسرائيل دحار كي تتعسي بخاطر يفن كي تبل بزبلتو مسارت حق انياك الكيدان وفري سلسة إيرا بالسميتو وفري كبيد حنا مفداي فتيما إسلاماوي إحالوا ريبابليك ثورة إيران بدرزن زقصر علامات بركة زبالة وتهدروا معسكراتن معروفة نفرتن إسرائيل كم زدقعن كم استعوتن قليتو كاب ايران دومن آراون مكلاخلي سرعات تصار ميسايل إسرائيل بالتوسخي أمريكا ميسايلات إيران عم مكات تساتفتلو وق إيران قبر ملسي هباتلو يورساليم تل أبيبن بميسايلات إيران تتعني دحر محدارا قدامي مينستر إسرائيل بنجامين نتنياهو قال سنا كان حيلو إنا مس مرحتي إيران بر مس حزب إيران يكونن قال سنا كبلن كالو إيران جن مدقعت إسرائيل أب حزباوي منبري أبايتي كم اتفت أميا تخصص بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب عسب لكي كرب لكي انت عباخيقن نبال عيه بكز عينتو إيران تمعيد كسلا زي سماخي صبقو كونكي ازكك أديليو جانا انتاي رئيخي كبل عبقات مرخب بزهان فكيرو بانتارو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين تليفون داويلو نت قداي كتهاد بمفتان نت قبرو سلماوي ذاته أبقو نخوم علنا إلو يخون مبر نعفو كومنت بلا أبقو نتهران دو مبالو ينقار أمريكا حويسكا بزحات هاجرات معراب روسيان إيرانن كم استحقا جزاي عمنا إذن هاجرات تسأرم عربيان سلازخونان أصلا ميزان حيلن حدا سلازخونان متحقازن زي تعرف مغاني نقار نازل دما أبايتا زلو حكي زرقاقت أيو كاندي أسوار إيران مسايليو إيران حيالات تابهيلان كابز فرعها هاجرات حنتيا بخيناتن ممعبال وتهدراوات وارن سلقت للن عما أكلاي مبراق ميسايل بمسرح سلقت فلاتن معرابيان هاجرات حدا معلتي نيكلاساوي أسوار عتيقة كتقلقالي عزبل سقات اللوان اتا هاجر نيكلاساوي أسوار تمعبل مهلوا نزغر بالله كالسكوان تنزقات مصنعتات جن عندي تكنولوجيكاوي عغما مخانو يحبرو أبزناي حجي قابل علي إسرائيل زفتمتو قبر منسي حدا كابتيت تامامنلو ميسايلا نعلم سلزرعيات كأند مواجهة ميسايل مخانو ترجعت الله إيران أب مأكلاي مبرق زلوا عقمي ميسايل حيال ومخانو نتقلنا أنت دك أسز خليو إيران بتجبره من معبال وتهدروا أطوار أما كلاي مبرق أزي جزيفن حيال بمخانو نتقلنا أنت زسجيو إيران سلسة شحت وانجافي ميسايلات كم زلوا كجلت إنكالو أبكر وأوان استجبر مصنعتات جن لعليو كم زلوا يحبر إيران اتفصمو مدقعتي بز ميسايليو عبل علي إسرائيل زفتمتو قطاوي يخون تزواوار مدقعتون بميسايلاتيو بزي مخنيات زدما إسرائيل ايران دوم آراون نستبهلت صار ميسايل أصوارا
ልክዕ ከም ዓንዲ ሕቆ ትርዮ እስራኤል ካብ መቐናቕንታ ሃገር ኢራን ከጋጥማ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ዘምክን ብቑዕ ዝኾነ ጸረ ሚሳይል ኣለዋ እንተኾነ ግን ኢራን ዋላ ትደንጉምበር ግብረ መልሲ ሂባትሉላ ኢራን ንመጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሚሳይል ዝፍጽም ምህላዋያ ትገልጽ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ቀንዲ ዕላማ ገይርዎ ዘሎ ቦታታት ድማ ንከተማት ቴል አቪቭን ሃይፋን ወታደራዊ ማዕስከራትን ስትራቴጂካዊ ትካላትን ምዃኑ ይግለጽ መራሕታ ክቕንጸሉ ካብ ምሕዛን ሓሊፋ ዘይትጭነቕ ኢራን ሓድሽ መራሒ መዚዛላ እዚ ሓድሽ ዝተመዘ መራሒ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ሕነ ምፍዳይ ተጀሚሩሎ ኣትሪርና ክንቅንጽሎ ኢና ከም ዝበለ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ገሊጸን እዚ ከምዚሉን ከሎ ኢራን ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ወቂዓ ከም ዘወደቐት ገሊጻ እስራኤል ብወገና ክልተ ነፈርቲ ኩናት ብኢራን ተወቂዐን ከም ዝሓረራ ተኣሚና ኣብዚ ከቢድ ምትህላኽ ዝመልኦ ውግእ ክልቲአን ሃገራት ኣሜሪካ ትሳተፍ ምህላዋ ዓበይቲ ናይ ሚድያ ትካላት ይገልጻ ኣለዋ ኣብዚ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝተሻረኻሉ ወፍሪ ምምካን ሚሳይላት ኢራን ውግእ እስራኤልን ኢራንን በቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ ዝባርዓሉ እዋን ስም ኣሜሪካ ሓቢሩ ይጥቀስ ኣሜሪካ ልዕሊ ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤልን ትካል ስለያ ሞሳድ ሓያል ተጻቦታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ክትፍጽም ጸኒሓያ ብድሕሪ መጋረጃ ውሁድ መጥቃዕቲ እስራኤል ኢድ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምህላው ድማ ይግለጽ ስለዚ እምበር ኢራን በቐጥታ ንኣሜሪካ ዝተኸሰሰት ድሕሪ ናይ ቃላት ምትኹታኽ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ እስራኤል ደው ብምባል ነቲ ሓደገኛ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኢራን ኣብ ምምካን ተሳቲፋ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ዝቐነ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኢራን ኣብ ምምካት ከም ዝተሳተፈ ክልተ ላዕለዎት ወታደራውያን ሓለፍቲ ከም ዝሓበሩ ብምጥቃስ ሮይተርስ ገሊጹ ሰራዊት ኣሜሪካ ነፈርቲ ኩናትን ኣጽዋርን ጽዒነን ኣብ ባሕሪ ዝንሳፈፋ መራኸብን ተጠቂሙ ናይ ምክልኻል ዕማሙ ይፍጽማሎ ኢራን ናብ እስራኤል ዝቐንዐ መጥቃዕቲ ሙሉ ብምሉእ ዓቕማ ከም ዝፈጸመት ይግለጽ ስርዓተ ጸረ ሚሳይል እስራኤል ጥሒሱ ዝኣተወ ሚሳይላት ኢራን ኣብ ቴል አቪቭ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ከም ዘጥቃዕ ይግለጽ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ብምንጽጻር መጥቃዕቲ ኢራን ገዚፍ ከም ዘይኮነ ክጥቀስ ይከኣል 200 ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ንክለ ኣየር ኢራን ጥሒሰን ብምእታው መደበር ኒኩሌራዊ ጸዓት ኒኩሌሳውያን ሳይንቲስትን ላዕለዎት ኣዘሲ ሰራዊትን ጀነራላትን ተቐቲሎም ድሕርቲ መጥቃዕቲ ትራምፕ ኣብ ገጻት መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢራን ናይ ኒውክሌር ስምምዕ እንተ ዘይፈሪማ እቲ መጥቃዕቲ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ ይኹን እምበር ኢራን ንትራምፕ ፈሪሓ ንስምምዕ ኒውክሌር ከም ዘይትፍርመሉ እስራኤል መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻመያ ገሊጻ ድሕርቲ መጥቃዕቲ እውን ዝተፈጸመ ወይ ዝተበጽሐ ስምምዕ ስለዘየለ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈጸመትሉ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ምምካን ነቲ ካብ ኢራን ናብ እስራኤል ዝውንጨፍ ዝነበረ ባሊስቲክ ሚሳይል ተሳቲፋ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ትፍጽመሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ነፈርቲ ኩናትን ጸረ ሚሳይልን ኣሜሪካ ኣብ ምምካን ሚሳይላት ከም ዝተሳተፉ ይግለጽ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ወታደራዊ ማዕስከራታት ተዳሉን ሰራዊታ ናብ እስራኤል ተጸግዕ ምህላዋን ዝሕብር ሓበሬታታት ይወጽእ ኣሎ ኢራን ሓምሻይ ዙር ስምምዕ ኒውክሌር ተቋሪጹ ትራምፕ ዝፈከሮ ዝትግበሮ እንተኾይኑ ኢራን በቐዳምነት ወታደራውያን ማዕስከራት ኣሜሪካ ከም ተጥቅዕ ኣጠንቂቓ ነይራ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንኒኩሌሳዊ መደበርን ወታደራዊ ማዕስከራት ኢራን ዝዓለመ ዝበሎ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ኢራን ግብረ መልሲ ሂባትሉያ ክልቲአን ሓያላን ሃገራት ሚሳይላት ኣብ ዝደራበያሉ ዘለዋ እዋን ሕጽረት ቀረብ ነዳድን ናይ ዋጋ ናህርን ኣጋጢሙሎ ሓለዋ ሰውራ እስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ ካብ ምውቃዕ ሓሊፉ ንእስራኤል ከም ተጥቅዕ ዝፈከረቶ ኣብ ተግባር ድሕሪ ምውዓላ ዝምድና ኣሜሪካን ኢራንን ሻኪሩ እዩ ብሰንኪ ቁርቁስ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ናይ ዓለምና ክልተ ስልሲት ዘይተጻረየ ነዳዲ ዝቐርበሉ ከባቢ ናብ ዓውደ ኩናት ተቐይሩሎ እቲ ቀንዲ ስግኣት ግን ኬንያ እስራኤልን ኢራንን ኣሜሪካን ሩስያን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብቲ ኩናት ተሳተፍቲ ምዃነን እዩ ሩስያ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ክትኩንነን ከላ ኣሜሪካ ሞጊሳ ብመገዲ ፕረስ ሴክሬታሪ ሩስያ ዲሚትሪ ፖስኮቭ ኣቢሉ ዝወፅአ መግለጺ ኣህጉራዊ ወኪል ኣቶማዊ ጸዓት ዘላዓሎ ጸረ ኢራን
ኣመለኻኽታ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንዘሎ ኣተሓሳስባ ካብ ምጉሃር ሓሊፉ ናብ ሓደገኛ ስጉምቲ ከይምርሕ ስግኣት ምህላው የረድእ። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ መጥቃዕቲ ንምግባር ምድላዋትን ከም ዘጻፈፋ ይንገር። ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እንተኾይኑ ሳሳይ ኩናት ዓለም ክጅምር ጥርዚ በፂሕሎ። ትራምፕን ካልኦት ሰበስልጣናትን መጥቃዕቲ እስራኤል ጀሚሩ እምበር ገና ይብቅዐን፣ እስራኤል ኣብ ቀጻሊ ካብዚ ዝሕየል መጥቃዕቲ ክትፍጽም እያ ይብሉ። ኣብ ኢድ ኣሜሪካ ዝርከቡ ብሉጽ ወታደራዊ ኣጽዋር ኣብ ኢድ እስራኤል ስለ ዝርከብ መዓስን ብኸመይን ከም ዝጥቀማሉ ይፈልጣየን እናተባህለ ይንገር። ኢራን መደበር ኒኩለሳዊ ፀዓት ከይተሃነፅ ምስ ኣሜሪካ ስምምዕ ትገብረሉ እዋናዊ መድረኽ ሕጂ ምዃኑ ዝገልጽ መርገጺ ትራምፕ ምዚ ተኣሳሲሩ ዝለዓል ኮይኑ እንተዘየለ ግን እምብራጦርያ ኢራን ነበረ ኮይኑ ክተርፍ ምዃኑ ከም መፈራርሒ እናኾነ ይግለጽ ኣሎ። ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ድሕሪ መጥቃዕቲ ኢራን ወሪዱ ንዝበሎ ክሳራታት ክገልጽ እንከሎ ኣብ ህንጻታት መጠናዊ ዝኾነ ምፍርራስ ከም ዝወረደ ሓቢሩ። ገለገሊኡ ብዝመኸነ ሚሳኤል ብዘጋጠመ ስክጆታት ክኸውን እንከሎ ነቲ ሚሳኤል ንምምካን ኣሜሪካ ከም ዝተሳተፈት ይግለጽ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ልዕሊ ኢራን ካልእ መጥቃዕትን ምፍጻም ንነጥፍ ኣለና ብምባል መራሕቲ ኢራን ብምንታይ ከም ንሃርሞም ወይ እንታይ ከም ዝሃርሞም ኣይፈልጡን እዮም ክብል ኣባጭዩ። ኣብ ቀጻሊ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደራራቢ መጥቃዕታት ክፍጸም ምዃኑ ክግለጽ እንከሎ ብወገን ኢራን ናይቲ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ እናተዋህበ ይቕጽል ኣሎ። ክልቲአን ሃገራት ብወታደራውን ኣጽዋርን ሓይልን ጉልብታት እየን። ኢራን ብወታደራዊ ዓቕምን ሚሳይላዊ ኣጽዋርን ካብ እስራኤል ኣይትሰንፍን እያ። እስራኤል ካብ ኢራን ንላዕሊ ንወታደራዊ መዳይ ብዙሕ ባጀት ብምስላዕ ኣብ ዝኾነ እዋንን ግጭትን ጸብለልታ ክትረክብ ከም ዘኽኣላ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝወፀ መጽናዕትታት ይሕብር። ብመሰረት ሓበሬታ SIPRI ኣብ ዓመት 2022-2023 ዘውፅኦ ሓበሬታ ባጀት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢራን 7.4 ቢልዮን ዶላር ክኸውን እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ናይ እስራኤል ባጀት ሚኒስትሪ ምክልኻል ካብ ናይ ቴሄራን ልዕሊ ዕፅፊ 19 ቢልዮን ዶላር ነይሩ። እዚ ቁጠባ እስራኤል ካብ ናይ ኢራን ከም ዝሕይል የረድእ። ኣሃዛት SIPRI ከም ዝሕብሮ እስራኤል ንውግእ ድልዋት ዝኾና 340 ነፈርቲ ኩናት ኣለዋ። ካብ ዘለዋ ነፈርቲ ኩናት ነዊሕ ርቀት ተጓዒዘን ከጥቅዓ ዝኽእላ F-15 ዝተባህላ ነፈርቲ ውግእ ምዃነን ይግለጽ። እዘን ዝተራቐቓ ነፈርቲ ኩናት ብራዳር ዘይክሸፋ ክኾና እንከለዋ ተዋጋእቲ ሄሊኮፕተራትን ኣለዋ። መቐናቕንታ ኢራን ድማ 320 ነፈርቲ ውግእ መብዛሕትአን ናይ ቅድም ሞዴል ክኾና እንከለዋ ጸብለልታ ሚሳኤል ግን ካብ እስራኤል ዝተዓፀፈ ኣለዋ። እስራኤል ትሑት ናይ ምምካን ዓቕሚ ዘለዎ ሚሳይላት ትውንን። ኣይረን ዶምን ኣረውን ዝተባህለ ስርዓተ መምከኒ ሚሳይላት ክህልዋን ከሎ ቀንዲ ዕላማ ስርዓተ ምክልኻላ ምሕያል ጥራይ ዘይኮነ ኒኩለሳውን ሚሳይላውን መደባት ኢራን ምድኻም እዩ። ምስ ሞሳድ እናተሓባበረትን ንዓመታት እናተዳለወትን እትፍጽሙ መጥቃዕቲ እምበር ነዚ ዕላማ ዝገበረ እዩ። እዚ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ ኣብዚ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ኢራን ሓራስ ነብሪ ኮይና ንሕነ ምፍዳይ ስለዝተበገሰት እቲ ኩናት እናኸበደ ይኸይድ ኣሎ። እስራኤል ኤምባሲታታ ዓጽያ ንዜጋታታ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ካብ ምስማዕ ሓሊፋ ኣብ ልዕሊ ኢራን እትገብሮ መጥቃዕቲ ትዳሎ ምህላዋ ትገልጽ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ ኣብ ዝተዛዚምሎ ዝቕጽል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ክቡራት ተኸታተልቲ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ወሰናይ ክኾነልኩም እናተመነየት ናይ ፍሪኩዌንሲ ምቅያር ጌራ ስለ ዘላ በዚ ስዕብ ሓድሽ መስመርና ኣብ ሳተላይት ክትከታተሉና በኣኽብሮት ንዕድም። E8WB same position 7/8 west frequency 12687 MHz polarity H transponder number FEM9 DVB-S SR 27500 FEC 7/8 بسلام متو